kadang lamari awe aja teh kanceng. Lebat budi. Selake budi Malaysia. Dharma labang ni budi teh tongkang. Pas akhir bah WA putus. Sampai di sini putus. Sebini bah ngocak. Ulangin bulan ki muslim gelak roh. Iya kok bah engak kok. Engak. Bah ngocak sebini. Mau unceng makai ruar-ruar itu. Ada kok burung lah. Jablay dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, sedaya pengasuh pondok pesantren, sedaya pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sedaya tokoh agama, sedaya tokoh masyarakat, wabil khusus Saudara Semolja Kiai Husein, Semolja Haji Mahfud, sedaya panitia penyelenggara malam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Semolja Bapak Kepala Tisa beserta sedaya aparatur, sedaya ajunan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah malam semangken abdinah jauh dari Madura bisa tapangki selera sarang ajunan orang Tisa kalisat deje. Alhamdulillah bodoh deje lawan gi ya kalisat. Tisa kalisat deje segat dimah kula cek punganah karena berarti gak dinto ampon nambahin teretan karena orang atretan gak dinto beda telok beda orang atretan karena didorong pada agama nyaman ukhuwah Islamiyah. Beda orang atretan gak dintokeng karena pada manusana nyaman ukhuwah basyariyah. Beda atretan geng bola apa ada setong negara nyaman ukhuwah wataniyah. Beda pacet lah tretan saudara tretan tibiknya kaula tak saudara kan sampean cak reng jauh daren dara jeban dara lau cuma kula taretan ban sampean karena pada Islam mah kula atretan ban sampean karena pada manusana kula ki terus sama ke sapanika ki benitin tetin hari benih jin nika pada orang ben gula atretan ke sampean pada orang Indonesia bahkan pada reng Madura pas sampai beda salamnya mana salam setong dera pada orang Madura mater barokah mater manfaat
Kak dito apa mak kateretanan kak dito wararabu, kak dito kotu digalakkan. Karena gulaban panjenengan kak dito minabi pada manusia apa kita ngako sataretanan. Apa boleh pada ring Islam kita ngaku sataretanan? Ana apa gulaban sambian saling bentongan-bentong. Sehingga karena abak kento pada Islam mah andi kewajiban si kau leban ajunan kau tu laksana akil. Salah setonga nyampetenin bila yonceng gati panjenengan malam makan. Ya toren sarang tuan rumah sepoi sarang Haji Mahfud hadir bian kakak dito. Mulai gelok setek don tea. Setek dengan entara banjo mak kair. Sampai vokalis solawat ben saya baca solawat majlis mulai gelak senepu telah repot dari lagu panika ke lagu nik lain lama. Jadi di kabararamu kan itu seteretana maka dari panika alhamdulillah bila ampun teretan pas Kak Dito punya kewajiban moral. Apa kewajiban moral Kak Dito? Kewajiban moral Kak Dito hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu bi nafsihi. Jadi tak hanya beriman salah satu di antara kalian sampai kalian itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi gula panika mungkin atretan ban sampian ring kalisak maka kula ko tu lebur ke sampian cinta ke sampian pada ban cinta ke kau sampai dikejukan ambian mon keng atretan ban kula ambian ko tu lebur ke kau pada ban lebur ke badan sampian intina darman mon aba isake orang ngaruh masa sakit cek bur leburnya ke orang. Karena ada kata orang kan sama nih kata pati mikir ke abon. Jadi pada aku lakon cokop lah aman nyaman makin nyok kau rek tak pada mikir. Bener? Badan ada ringan ringan. Jadi saya pikir guru ada orang pokol na orang modal si monyoknya orang tak mikir pokol orang si membeling ngemaba. Jadi orang ni kau orang kadang-kadang tak mikir kabar tibi main tek ni orang ngalak tabu na orang. Ya tak ngalak tak pakai pekol ke romana elandu ikut gangku siasal tanah na bejo pe akhir jadi le capo ikut gangku elan kru bela mikir di noreng coba aja saking din tibi elandu pegel tak pegel cermat tak cermat pamu cocok ala bola aja tangdi ada mon din TV keng dinoreng kan dinoreng enteng lah kini nyaman bunyi teretan jar laku bisa nolongin ban itu tolongin ing akhirat laku coba aku mikir di naban TV tak pernah mikir di noreng di nama dan teh ada pak ketabun. Iki ya, kula mangken nika pidato ngapa nika, pola jendok budi panika para rabu pas jon seken seteretan, lala jangan ujiria, paingak kabar TV kan sedih kan, tanang kong, hari bekasaran boleh, bekasaran tanang kong nyon sepora, sekali lagi nyon sepora, mau seletak gung singgung dah, akhir apa? Nah pak boy sekan di abak mungkiran nyaken kau orang, sabak pak. Karena tako abak pabali abak si sakian benar. Sampai kela ajora lecek ramin. Umpama benda tua mau ni baca mah bahaya kau orang. Siapa pak? Lah, tak baca. Takut mi mereka. Arab
takut di noreng mereka kok. Bener. Pasambian ningilan jalan sambian rubah pada duri. Lah takut mereka orang. Ering kesibat sambian. Yalle takut mereka. Karena terus terang mun tepak kenin aba pah mereka bana aba ruga buru darem. Makanya jangan pernah memberikan bahaya kepada orang lain. Singkirkan bahaya supaya tidak membahayakan orang lain. Itu tanda bahwa kita bersaudara satu sama lain. Sip ya. Walau di mana mau kan nemuin jalan nemu di aja kok kita persiapan apa makanya kita kan lagi baru datang di budi kantor di bergetempa gue pakai kantong lesang mosan gue udah pakai kantong pakai koper kok bila senyari ini lagi baru jarang gue kita tunjukkan. Sarang tuan rumah kita atau kotor tuan rumah kita atau aman nih pak hadir musuh peningan dikit anak kongge singgung nih ada tak sempat gue datang ledojo keng apa entah berarti keng panik keng leka sokan di benar berarti keng jangan kebingkeng berarti gue leban sampean saja na beres saja na saya amin Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ighfir lana dhunubana ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan Allahumma wa ballighna ramadana ighfir lana dhunubana ulangi boleh ya Allah berkahi kami dan bulan Sya'ban juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan Allahumma nikah sateretana nikah panika pada manusana gulaban sambian pada kabulan Allah subhanahu wa ta'ala kula maja age setong hadis qudsi nikah Allah ke gulaban sambian je opena masa gulaban sambian kepada manusana pada makhluk kepada opena duja Allah senyipta je open ke gulaban sambian ayo tak ngerti aja marin bah depan ke Isra Mi'raj tina je rugu puru teka jane kala bulan reba makan benih bulan Recep pun kau tangki sebenting mungkin ini kepada pelajaran mantar deki bisa jadi ilmu manfaat idza arada abdi adabu Allah panika ka malaikat idza arada abdi bila tangga bulan di manusia angkep rengka disadda jere tangga bulan ayyak mala sayyiatan anak wa coba
kok deki masuk ke roman orang dari budi ngijok sepeda belum tentu, ngijok sape belum tentu, ngijok bini bisa iya siapa orang yang bohong telocor ya tepak kok tepak ya yo Masya Allah sekarang kok ngen dulu pada buka malaikat nih muntaki ngopen Allah fala taktubuha hatta ya'malaha sehingga ya malaikat dia jangan langsung tulis dia jangan langsung tulis dosa dan tiaki dulu tak kok burung ada untuk pakai bahan kena niat peteres kan daerah ngacat di bini baki angang gereng ke bini noreng kan dekat jek ayah kelur roh pakai masuk dari budi ngomong kan sedikit Allah ndak dia begitu fala taktubuha hatta ya'malaha jak tulis malaikat dia niat coba jadi jak tulis sampai alako tidak detek kelur fa in amilaha mon jadi la alako masuk ongku ke dalam bisa dalam pahit buka yongku lah bang jika mau tak pada tak bisa tak ya tak bisa tak bisa pada dan kadang lemari awe aja tak kanceng lebat budi selake budi Malaysia Dharma labang ni budi teh tongkah mak pada bakari ya boy berde berdiri berde dengan Allah paski ada bu Allah fa ina milaha menjadi kelakongku faktubuha bimisliha sengaja beli terlebih ya mon cetusan 1000 tulis 1000 mon cetusan 100 tulis 100 mon cetusan 200 tulis 200 sengaja kaltekel je are mon take ngopen wa intarogaha ternyata burung pola ditemu ya kan burung talak koja ya jarang lagi ding sekers apaan ternyata agak jeding burungnya tak aman ternyata bukan begitu bukan wa intarokaha min ajli dari ya sebener mun jadi atina tak masuk ke bini orang atau tak masuk ke kamar artinya tak ada kutusa keng min ajli karena sengkok tuh pas sedikit pasan lah masuk iya bon selamat bon tak selamat pada remeng kok laku ya juna Allah bon pah katariyah pas tang bini si beda iya bener laki lain pada remeng jadi pak benih mikir abah menolok pak dinoreng ke abah wah saya pikir pas tepak katang bini pada cari bahasa ajar dining laki dari yang nyari lako warga Malaysia bro lako penting tolang pah bi engko iroknya derem pah lala burung kan lu ada kun contoh ya pola bah di yongku deki pah burung ongku pas akhir bah WA putus sampai di sini putus sebini bah ngocak lagi bulan ki muslim gelak roh iya kok bah engak kok pah ngocak sebini pah unceng makai yang warwai ada kok burung lah jablay dia itu
Jarang dibelai boleh. Pas kita bu iman Allah, faktubuha lahu hasanatan. Mun burung ge gara-gara engkau sebun Allah. Burung padahal landi niat semasuk garoman orang. Landi niat burung ge gara-gara engkau. Toles dia andi setong kenceran. Marah. Saya gitu. Nika. Open Allah. Ni seran nama tak ni seran. Berarti Allah ni cik sayang aku lemun pian. Wah, mon mah tawaga gula. Pah gula di kekuatan fisik, pah beksakte boleh, temu apa ni pamincol boleh. Tapi Allah tidak seperti itu. Padahal bisa Allah apa ni ngajak bi Allah papa mati waktu jadi dia. Cek bisa, tapi Allah pun ni serang bro. Kebun tak ada syukur rasa keluk Allah. Lain boleh kini kamu ala koju boleh niat la koju makin mana aku fokus ya ini ngaki wa in arada ayyamal hasanatan pah beda orang kali sadda je terok norok pengajian ala aku fokus kok deki hadir ke pengajian lagi musli Isra Mi'raj saya beda sareng jimah putra kok entar deki falam ya'malha pas ternyata burung arapa nyok kepi ya di dani samurat komat. Oh ya Allah, masih mangkat dari ya. Mun lega dia ngoronyo kapi bade. Tina nyongo YouTube bade. Kok tina adanya kau orang sedat cengroja kada pakai muslim aja ni. Pada banja di YouTube. Jadi boro tak anu tan. Pas ada bu paningan. Faktubuha lahu hasanah. Faktubuha lahu hasanah. Mun burung salah ko kebagusan, toles dia. Andi setong kenceran make tak entar. Tuh, kobos saya. Open ya Allah ya. Oh, mantap mereka. Oh, karena lapor Pak Ketua. Mantap Pak Ketua. Mantap nih. Geng nikah nih. Bareng lagi. Fa in amilaha mon orang seaniat pahala ko bagusongku gelo aniat pahentarongku sebagaimana anda semuanya apa mani kinin keluar dari sabar dari dimma bencong ya Allah nyeri kata nyok muni kinin nyok bulwa ngitik yang bus apaan tuh jangan alhamdulillah ngaji kelangkong nyong tak nemu balang nak nikah gula ngoj kerja ngak nikah gula tak kira kerja mun tak pengalaman lakon gula lambang ikan to mon naman padi ngak nikah bener nyonteng ro lambang bagian bade ada kan lagi kan mon nyonteng lu nambah coba jet nase awal guru kan mon luang nasen bah tada kan bunga kan apa ikakan pun saja gel ikakan pun betokut itu padahal gelenon nyon sama orang tukang lakon ngecok gini kesekakan si tukang ngakanan gini kayak bahasa tukang ngecok ya kilam mbak jadi sari kan kudu jadi sari jeng gua sekut ngetek boleh sok-sok ningko orang senyaba sanlai sabah kan mulai pedaras bekul dekire sore entar ngalapere ngabang alhamdulillah etremongku iko etremongku ban pajaga niko karena jin berarti ada jin na lambar mak bocor makin dadi makai ya anu bakun nyari sontengan bang nyari kata ngarwah lebur kena aku ada ya lebur ya ning yada mah pas bisa tenang wencong ngaji wencong ada tak nyari kata aja mon orang halaku kebagusan agak diajunan saja pas ketipu nama pas ada Allah faktubuha lahu bi asyri amsalihha
ila sab'i mi'atin. Toles dia kencerna pak 10 kali lipat, mon parlo papetong atos kali lipat. Allah, jadi kencerna mbian mulai kelak benikun ganjaran ngaji, kencerna sambian ekal tekal dilipat gandakan bisa 10 kali lipat pada ban kencerna mbian 10 kali ngaji atau petong atos kali ngaji. Hadis sahih rawahul Bukhari. Alhamdulillah. Paski bodadawu al-alim wal muta'allim syarikani fil ajri. Si alim ben sing ngaji, si morok ben sing ngaji, ari yang bersekutu daripada kencerna. Teti gula morok pani ka magila lesoh ambian juk tojuk sambil kun bacedar. Bagian ge lagian ni binien ketondo cedak cedok tabun nyemu pentol batak. Kencerna depan tuh jadi nyaman ambian tau sarok norok engkok satel pentel ternyata kencerna depan. Wah pertanyaan mana ada ke kan nesuan semorok. Oh cobong sombong maki beda semorok mun tada sing ngaji neneng ben kata ria agelen. Wahai para kata andi, kayak ngembian jajang ngojai kata, ternyata kata romuljo, sampai kata ini petoro sareng Nabi Muhammad, kata petoro, la taqtulud dhafati fa inna naqiqaha tasbih. Hadis kan, saya ngajak pate kata jadi ya, karena dung seldung kata jadi ya atasbih. Mon geding nunggu leban ambian dung aroma aja tasbih subhanallah ambian tamat aja. Jadi sekarang surojak paten kata karena guru awiri solo sana tanya aku mai solo cetak mati kok dharma nyolo kata mangana ya Allah pocur makin berdening majelis ilmu saya insyaallah gulaban sampian bekal ngaulia kamuljaan ternyata pas makin ni ketepak ke bulan mulja Sya'ban ni kamun ikalak dari akar kata bada sia makna sya'bun bada sia makna sya'bun bada kang kui kasroh bada dengan kui fathah bada sia makna tariqul khair jalan kebaikan bada sia makna al-jabru bareng sirang korang itu toh. Jadi bulan Sya'ban karena nikah adalah menjadi bulan kebaikan perbanyak melakukan kebaikan di bulan Sya'ban kong langkong pabanyak mau salawat. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli kamilatan ayo pesan tak taman Muhammadi lilladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil
الروائب وحسن ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه Allahumma salli kamilatan. Ayo pesan tak taman Muhammadi lilladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul wa yustasqal biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah sampeyan ampun paham menterti ilmu barokah sampai beda debu ni kak bu gula itoles ban gula kan to dibaca lagi qala ba'dul hukama sebagian ahli hikmah kadi itu ada bu arba'atun la sa'adata fihim beda 4 orang seodi nretak kira bunga kayak ngene ambian kita nyagi kan gitu terobungan apa punten sip beres kepiu saya orang setada bahagia nih kan nomor 1 ahaduhum alladhi yabkhulu bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam orang secerek semaja salawat tak kira bunga tan orang loh, mak bisa ke? Cuma tak bunga. Orang si paling kecintain ning itunya ning sarang Allah Nabi Muhammad. Berarti mbian gula mun pacek ceren semajak solawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Berarti gula ban sambian cerek dak orang si kecintain sarang Allah. Mula cerek ka orang si kecintain sarang Allah. Apa tak ka moso ben Allah. Marah. Wala wala membah tepak kebur lebur nembian ni ka moso orang. Apa tak ceremet mbian. Aduh. Mbian nih jok lagi nembian nih kiri melolo ban pak nembian jeremet kepan bener tengah mbian jeren bat anda ke sonawat saya ngado Nabi Muhammad ini kan orang yang paling dicintai oleh Allah berarti mbian tak ada ke Nabi Muhammad berarti tak ada ke secintai sareng Allah saya ngado tak kau tuh Allah tuh kan lagi boleh nembian bah tanda keseleburin Allah. Jarang bah abuan teroteng kia derajat iki terongkak pangkat keluar. Ke rumah menyemak kasih mau engkau. Umpama mbian di atasan. Apa terongkak pangkat? Boleh dari di eselon nikah, ongkak ke eselon nikah dari tingkat nikah boleh ongkak ke tingkat nikah. Mama sama ke nikah. Mak kita minta leo hakik.
Lah ngalaat dero. Betul? Lah matati orang matati si saya kesenengin. Kan daerah apa saya kesenengin? Itilitiwan biar. Aroban nyaman-nyaman turin montong roy. Ya mulia ki magilarang. Bible ki dika. Aku sekelangkong. Teroy lo liaki. Ongka. Barokana turin. Bener. Kok besar ya kana? Ambian kan daun ning jadi paling kecintain ning. Sampai dari cinta Allah ke Nabi Muhammad sampai mangken nih Allah asolawat ke Nabi. Eta mau dari kamu bagi muslim. Ayat segi buru gerua ngakui fi'il mudhari. Innallaha wa malaikatahu coba yusalluna 'alan nabi. Ngakui fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kah maknana yadullu 'ala dawam wal istimrar. Terus menerus. Jadi menerus sampai mangken asolawat. Aku lupa nempian siap atau solawat taking jesaran Allah sampai makan solawat ke Nabi Muhammad aku lupa nempian tak solawat pak berembar ya enjak nering situ bondo pak berembar ya lopot tak lopot salah kita lupa bicoreng Allah solawat pak aku lupa nempian pak tak solawat ya di apa ini kaki mak pocur mbian apa jeng orang apa jeng pasti lah solawat bener orang apa jeng pasti solawat tahiyat awal solawat tahiyat akhir solawat pocur apa jeng jangan tak solawat sekali mak bisa tak solawat sibuk apa? Rawan pikir takut kakan perang takut tekos deteng apa majek tawon lamare ngalaki pesel dari ada bener lamare ngalak pesekada jadi dagang ngalak kok rokokan arah pengakok rokokan datek dente dagang ngalak tek dente an kok rokokan san layare dagang apa dateng tuli popo ponan tuli pamasok arap pamay toguin takoy jual gareng lain karena mulai jual gareng lain bata manjar mudu tulu abo to mak bocor mangken lah pada dores umpah popuan ngak lambar cak tak milur di singasak semopo bagi apa ajaran pada singasak mak bis sedujak ngasak pad dia penlipen ya semopo aku mengkat terawan tatemu awan cocok merah jadi popok na padi na makikita berser bah maberse bah yon talaki sa cocok merah cerai ya mole oleh sasak bah biar ngocak jo mak tahu kapi mak kail
Apa gula reng tani yuk. Kok ki buru dadi kiai? Udah reng tani dadi apal kun urusan gini. Kula sekut di panoku iba nembok. Panoku reng tani. Panoku isro nyambi nase kula. Isro nyambi nase bananu ruban pitimpina kasaba banembok. Paki surono ku ring mopo. Mai suro mai to ku nabo. Tak melu disingasak diki. Unjagun ngasak, aku tahu apa ben gini. Ternyata sir-sir. Aduh, panapanoku. Badadada, telangkong. Sama orang geng telecor. Ya perkara geng bener. Ya ambo, jadi benih padin tibi jadi monin tibi makai pepe tompas ya tore keng zengam rek ban bini na dan kesatar kok lembur ke kesatar haram ke kesatar oning ke kesatar lo macam gitu ya almarhum kan dari sebuah ratu sana napa jabon kesatar mak bocor senyabutnya beri malaikat benih oreng. Mon malaikat si pakon jabut pacet lenyab tak re mereka panapan nyaba modolo si jabut keng monoreng suruh nyabut anu pah mereka kacang mereka pohong mereka pas kepi si jabut deh cereng gun suruh nabu padi patara pak depak ke kacang depak ke telo pak depak ke orang sebarang Ijare ngalerek pun orang ni kan si pah maber ni kan apa dalang kok tama apa tama kurang malu si orang dengan dong mak patenggiro korupsi mak bipati mak korupsi jajang ujai pejabat mendono haram makai ketingkatan paling mah bebede korupsi dia gampang ya arau si beduk kita beduk lemole salah marah mon setia marah pakai ipotong si kok rokokan selegere bukan ngakon nabi pakai kok rokokan pakai tak beduk lemole pah ngocap bupati korupsi makin jadi ya tak korupsi iya kok cacing ranjing tak kau pakai laki nih yo sepak pengajian di situ ya capok kap biar bahkan tanah apa kan tapi maren nani bah teti orang bagus pola bah teti orang si pertu kalau ambil teti orang si muljam ya makai gula kan bah melo kau laku kejar nak dari begini bah jadi begini. Wah ternyata ambian hidupnya menjadi manusia yang happy ending. Ya, nyawa hanya mandi budin geroa. Nyaman husnul khotimah ngiding nol. Husnul kosenon. Jok munreng kali sat. Jago lang ucap husnul khotimah senol. Mak jauh yo kok nak ucap husnul khotimah ngiding senol liko husnul senol tahu nomor 2 sera orang saya tak ontong nih kak walladzi la yujibul muadzin orang saya tak jawaban orang adzan orang yang tak kira bahagia makan memberdeng adzan jawab jawab bijak jawab menolong apa ngomong tak kok lemari jawab tak bojo nggak jelas jawab awana Padaman yolo kepak wan kun kocak yud de yoro keng tak entar kan pentong bedepak
Kan dipanggil man Allah, hayya 'alas salam. Kan dipanggil, pambian aja jawab, la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil. Kan aja jawab ya. Pakun ngojak. Ya dena jong, ke. Jong, ke. Kentan. Entah ngelagi sembolan mana pam ya. Awajur Allah tak kasar. Mohon kasar Allah benih kun sembolan sedateng. Apa ke? Banjir, lenduh, angin, malah lobat, pakeluar tompok kamu tak hilang berbek tompok. Pakeluar jong tompok jong. Tak hilang berbek tompok. Kalau tak hilang benereng orang ada benten. Mohon Allah lah kadung beri musibah. Elang ya. Mula kadung jadi batoran musibah, Pak. Orang tua sama apa nih? Oleh karena itu, apa menurut saya? Satu yang harus kita lakukan. Apa? Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Bila mana mencegah itu murah, bila mana mengobati pasti mahal. Mula kadung masuk masake pakun larang. Pambian bah ngoca, beda BPJS, si BPJS si kering, mun senokui ada BPJS ah. Karena dong kadang rajaan si tak kering, ketempang si kering. No gue teretan setengah bulan. Udah masake tambah 2 kilo. Si cada lagun tedung ngakan. Tedung ngakan. Aduh kundu mageridu. Aduh ta. Tak bakino gue teretan. Bakinya abi. Bada. Kelangkong. Padu berarti. Senomor 3, orang setak bunga odina manista'ana bihi insanun bi khairin fala yu'inuhu. Pada orang minta tolong ya. Minta tolong kebagusan dia tolong ya. Lek kok marah lek tang anak ya la lanceng ya tero parabon ya di lau ya berkat. Lu nang ini kaki. Kita marir ya. Yang tero ka parabon lek reng berketempah. Bila nasi ketemu, wah pengajian lagi muslim wah. Apa tujuh ini mak setin kuburan. Jadi pada kuburan lagi kuburan ni jangan masjid pada kuburan. Jadi tujuh ini siapa ketemu jangan. Pak ngocak orang apa nih kak? Wah kota rono ajari kananan. Cek seneka. Mun mampu, iya mayu. Kok sebenting tak ada acara. Bila sepenta. Ya pajan bean jelek hari apa sih baku ya bagus kape jokon minta dumakian alam baik tolak deh bah nak di mana kena jadi tak janjian orang ada janjian dola tak kira nyuruh minta si bini pun tak ada mari mengocak kapan ja beni pengak peraban lambak tak pun peraban lambak ida tengi buah kala buruk pun peraban setia ida tak perapatan benar kena ini berapa? Bener. Engki bangkat. Nah apa boy? Sering gini. Abah ni kalau kita sehat. Abah ni kalau kita sehat. Selama keng udur perak pun udur ni sokon ni. Ni kawan keng niat keng nolong na orang. Seker. Kula kela tak betul sehat. Kau mikir pasake. Kula kek beli obat ni pada apotek. Eki. Waktu nak bukaan boleh yenom. Sakit dia, cek sakit. Mungkin radang, mungkin yang kuitor siang malam. Kopi bodoh, mungkin dor gorengan apa, itu sakit. Gergus, mungkin tak mau kan bahaya ketan dulu. Ini kenyaman, seger. Artinya bi Allah itu nolongin, selama abah niat nolong orang. Tadi kamian kan seger kan, mulai gelak dia dan ternyata ada timungku. Wah ternyata aku lah pidato nggak makin kan? Kan biar tak kerasa. Golek berapa menit? Berapa lah? Oleh sekat menit lah.
Ambian teh kerasa dia YouTuber dia pada jam kapi dia. Jadi anyote ko lebar menit, oleh sekat menit dia. Mau ambian. Cari teh kerasa paling 5 menit. Apa perada sarah agak 5 menit. Jadi artinya apa? Kau bisa mengke. Pola nikah saling tolong menolong nikah. Berangkat dari tema saya yang saya angkat pertama itu apa? Persaudaraan. Pola nikah dari persaudaraan saya bisa saling nolong ini akhiratku laku. Wah bisa ngucap. Talang kau ya Allah. Abdi nanti teretan gak semak curah kita mari kak dise. Kiai lambok gak semak pas ini kena sipil. Siapa nyaman bing? Musde. Jangan ucap amin secara geluk. Ya tolong naban gula ya Allah. Iya kasa. Tolongin. Alhamdulillah. Eki. Saling nolongin. Jangan pada lesok. Biar lesok boleh lesok. Kita mau dari bagi. Patojun nguncur pun. Bagi kan lang aronyo berarti. Tapi nolongin nikah keledon. Nolongin nikah nolongin dalam kelakuan kebagusan. Keng mon nolongin ambian lako tak bener maka dosa nambian pas pada. Nah ada nama lagi kan? Jadi mian Nabi kalau bagusan pakon saling tolong ya. Kayak mau kecobaan, saya nggak, jak dong nolong. Makanya jadi gula sampean kita nggak makan, mian nolongi gula nolongi mian. Sampai rame nih. Sampai tek temu kenang nanti. Babon kajuan teti orang kapi. Abua orang re. Kelengkeng abua orang. Apa mon bah beni ini pengajian tak lakong nyon sepora. Mon bah beni pengajian bah tujuh kada gini ka. Capo berit enggak. Yang gara-gara pengajian. Eki kan? Tati wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saat kamu menolonglah kamu urusan kebaikan dan takut kepada Allah. Jak dong nolongi saya ngajar. Mohon pah urusan dosa ben permusuhan. Jadi kadang bah babaan setitikku. Cet iya mah bara arep cet. Cet dah tak semua. Wah. Kok setuju kok mon banjet pas taan cet. Setuju kok cet. Jadi tepak orang tahu orang apa je. Bener. Amya ampun je senikah. Urusan permusuhan senikah. Pun kan lah abid sia somoso. Tak teroberes je. Dujak ring sepopo. Awalnya bang ucap. Harus jak ring kakan mbak. Aro yakonin tak yakonin bener. Apa kun kakan. Senikah. Gagak kan. Ada wanos. Mun ngocak. Jok kakan benjet jahat ke daru. Jadi sabar jadi sore kana pun kan. Bermandak kana. Ya kok andi pengacara. Tompes bah pesen. Menang tak menang. Dah jadi. Ku laku je tukang ngokar bucok bibir jadi. Tak ketoma nih. Bucok jadi bibir. Orang jelas mau sobat jadi nas panas aja jangan foto nih. Bener. Jangan ya dek ya jangan. Tak boleh. Bahaya itu. Terakhir bayar apa jangan koi. Cuma orang. Ambian nani serga gula. Gini. Gula du malam na garua. Pero mole ka Mathura. Dari Jawa mole dari Mathura. Gula depak ka jompok sopo. Sopo ngima mina kana mari jane ka pas nemu namo pah sopir gula kabin. Dadi pah langsung gula.
langsung ntar acara. Baru jadi kan langsung sampai malam. Sepuh gelak gula berangkat di Madura. Pah langsung pengajian gula perbatasan Lumajang Jember pah terus ke kantor. Ada kita tercep ya. Ada kali 10 watt kan. Gula pada terok aja bawa ke petang berumah. Nomor 4. Alladzi ya'jizu ayyad'u li nafsihi walil mu'minin duburah sholawatihi. Orang yang tak kira tenang. Mon orang yang jadi ya tak toban adua marin bejeng kangkui aban tibi ben kangkui orang yang pada Islam. Biar teman ngiding istighfar abad tibi ben orang Islam oning. Ayo. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Terus warhamhuma orang sono terus san yetes bahnya mengeranya. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabi rukuqil wajibati aliyah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat warhamhuma. Ranging sana. Ya Allah. Pak guru mau ngajar ngangkui kapak. Jareng kapor kapak. Kenangkong yo, mak pojur ban ngaji. Sano tangi di berapa? Jadi biar mana baca, kemarin baca. Saya nih kemudian, biar mun tak tahu ke bahasa Arab kata giburu tak kau tepak ke warhamhuma mandolo. Entah kulit tiga giburu. Biar jadi kan, sepora aki abdina ya Allah, sepora aki setaja keluarga, ben sepora aki orang Islam laki ben bini ya Allah, si odi ben ampun sepon mate, nikah ide lembak de solat, biar kau tu doa untuk kebaikan diri sendiri dan untuk orang lain. Kenapa? Karena salah satu yang mendorong doa kita itu diterima bila mana kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang Islam yang lain. Apa boleh Pak Macan Nikam ya? Ayo. Mar baca. Jago takon. Pak warhamhuma boleh Pak. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Ulangi dua kali. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Sekali lagi. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Wes orang si doa ki burung biarkan noro doa. Noro baca nagu kan? Pada jabuna ulama orang si maca kepanika tolo kali kutiba minal abdal etoles termasuk rombongna orang wali abdal. Alhamdulillah.
Kenapa mak sampai itulis termasuk golongan wali abdal? Karena ampun doaki umat Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad sedunia benigun sekali saat. Sedunia. Allahumma arham umat Muhammad, ya Allah paringi rahmat umat Muhammad. Kani sari ya Allah. Allahumma asli umat Muhammad, papagusaki kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Ya Allah, pakeluarakin umat Nabi Muhammad dari musibah-musibah, paringi jalan keluar. Kau besar. Apa yang mengucap? Bah, mak doaki orang menolong ya. Sera orang saya doaki orang, king orang atau oning saya doakin, maka pada malaikat saya beri setiin. Pas malaikat ada busa nikah, beenter dei lagi ya. Oh, jarang malaikat ada busa nikah. Joman, jok malaikat tak tahu dosa, tak di dosa, tak terus kering bini. Muslim, bah. Ya, jok tanya ke adres nom. Allah sallallahu ala Muhammad. Kanton area sombongan kangkui masjid Jepon ngereng polami andi obang sampean. Kama. Ni aku le nyompong lagi ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Tarik berjalan Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul
Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid, golaku bakal bangun lagi compo di surga. Cetimbian si nyumpang ini tak mikir. Jangan sombong na berempang, pakun oleh jatah udaku di surga. Adukung secara fisik, tenaga oleh jatah. Kata-kata juga oleh jatah. Insyaallah menteri terima. Sekali toh pemantor malar muka raja manfaatna, malar muka raja barokana, kulana langsung mau undur diri, ingin melanjutkan tugas berikutnya ngisya muslimat. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana fi dzurriyyatina wa afihim wahfadhhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum imaman lil muttaqin wa qurrata a'yunin fi umuril ilmi wad dunya wad din wa khtimna wa iyyahum bi khatimati sa'adati wal husna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.